E tem uma novidade também, Y hay una novedad también, que não passa de um modismo que no pasa de un modismo que está nas igrejas. que está en las iglesias. É o tal do cair no poder. Es el tal de caer en el poder. Já viu isso, irmão Christian? Falar disso? Ya se ha escuchado hablar de esto. Sí. O que é o cair no poder? ¿Qué es el caer en el poder? Eles falam que está recebendo a unção. Es solo aquel que está recibiendo la unción. Então fica geralmente o pregador Entonces queda generalmente el predicador na frente do púlpito. delante del púlpito. E esse pregador diz que está cheio do Espírito Y ese Santo. predicador dice que está lleno del Espíritu Santo. Então o pregador ele toca na cabeça das pessoas Entonces ese predicador toca en la cabeza de las e personas. as pessoas caem, Y las personas caen. como que dormindo. Como que durmiendo. As pessoas caem para Las trás, personas caen hacia atrás. como que dormindo, Como durmiendo. e as pessoas ficam lá deitadas. Y las personas se quedan acostadas. Quando se levantam, Cuando se levantan, não se sabe do que está se passando. no sabe de lo que está pasando. E em muitos casos, Y en muchos casos, tem irmãs que já ficam do lado de trás de certas irmãs, ya se quedan del lado de atrás de ciertas hermanas com pedaços de pano, con pedazos de paño, porque quando a irmã cai, porque cuando la hermana aí cae, cobre as pernas dela. ahí cubren sus piernas. Cobre para não mostrar vergonha. Cubre para no mostrar la vergüenza. Então já ficam pessoas atrás amparando. Entonces ya se quedan personas atrás amparando. Dizem que é o tal do cair no poder. Dice que es el tal de caer en el poder. É a queda de poder. Es la caída del poder. O corpo não resiste. El cuerpo no resiste. Então a pessoa cai Entonces desfalecida. la persona cae desfallecida. Cai para trás. Cae hacia atrás. Como que dormindo. Como durmiendo. Como que morta. Como muerta. Sem saber Sin saber o que está se passando. lo que está pasando. Quando a pessoa levanta, Cuando la persona se não levanta, tem nada. O que você viu? no tiene nada. Não viu nada. No vio nada. O que você sentiu? ¿Qué es lo que usted sintió? Ah, senti um peso cair. Ah, sentí un peso y caí. Será que isso é de Deus? ¿Será que eso es de Dios? Esse modismo que está em muitas Ese igrejas, modismo que está en muchas iglesias, que isso aí diz que é unção. que dice que es unción. Será que a unção de Deus derruba mesmo? ¿Será que la unción de Dios derriba mismo? A unção de Deus joga a pessoa no chão? ¿La unción de Dios arroja a la persona al suelo? A unção de Deus ela derruba a pessoa ¿La unción de Dios derriba a la por persona causa do poder? por motivo del poder? De forma alguma. De ninguna manera. De maneira nenhuma. De ninguna manera. De jeito nenhum. De ninguna manera. A Bíblia revela La Biblia revela que os homens de Deus, que los hombres de Dios, tanto no Antigo tanto en el Antiguo como no Novo Testamento, como en el Nuevo Testamento, eles sempre tombaram para frente. ellos siempre cayeron hacia adelante. Para frente, Hacia adelante, com o rosto em terra. con rostro en tierra. Caíram sobre os seus rostos. Cayeron sobre sus rostros. O que significa ¿Qué significa? o cair sobre o rosto? Caer sobre el rostro. Quando eles caíam Cuando ellos caían para frente, hacia adelante, o que significava? ¿qué significaba? Sinal de humilhação, Señal de humillación, de contrição, de contrición, de debilidade de debilidad e indignidade e indignidad diante da inefável graça de Deus, delante de la inefable gracia de como Dios, sinal de gratidão. como señal de gratitud. Eles caíam para Ellos frente caían hacia adelante com o rosto em terra, con rostro en tierra, porque mostravam porque humilhação. mostraban humillación, Mostravam-se humilhantes. mostraban humillantes, Caíam para frente caían hacia adelante porque estavam contritos, porque estaban contritos, porque estavam fracos porque estaban débiles diante de tanta glória, delante de tanta porém gloria, conscientes, pero conscientes, porque se mostravam indignos porque se mostraban indignos diante da expressa glória de Deus. delante de la expresa gloria de Dios. Assim a Bíblia revela. Así la Biblia lo revela. Nunca um homem na Bíblia, Nunca un hombre en la Biblia cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo caiu para trás. cayó hacia atrás. Nunca. Nunca. Se você ouvinte, Si usted oyente, tem um pastor aí hay un pastor allí que diz que é de Deus esta queda de poder, que dice que es de Dios esta caída de poder, este poder do alto que a pessoa cai para trás. este poder de lo alto que la persona cae Ligue hacia atrás. aqui agora. Llame aquí ahora. Mostra onde uma pessoa caiu para trás, Muestre donde una persona cayó hacia atrás. cheia do poder. Llena del poder. Mostre Muestre que você não encontrará. que usted no encontrará. Todas as quedas na Bíblia, Todas las caídas en la Biblia, sinais de humilhação, señales de humillación, as pessoas caíram para las frente. personas cayeron hacia adelante. Porém, vamos lá. Pero vamos allá. Para não ficar nas minhas palavras, No vamos a quedar en mis palabras. vamos lá.
Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, do versículo 16 ao del 19. verso 16 al 19. A Bíblia diz que Daniel, Dice la Biblia que ao Daniel, contemplar al contemplar a visão do final dos la tempos, visión del final de los tiempos, quando o anjo lhe trouxe a resposta, cuando el ángel le trajo la ele respuesta, cai sobre o seu rosto. él cae sobre su rostro, Ele cai para frente él cae hacia adelante em sinal de humilhação, en señal de humillación, mostrando mostrando que estava contrito diante de Deus. que él estaba contrito delante de Dios. E ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie, y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Está vendo? ¿Está viendo? Daniel Daniel caiu com seu rosto em terra, cayó con su rostro en tierra, adormecido com o rosto em terra. adormecido con su rostro en tierra. Não foi para trás. No fue hacia atrás. Não tem como cair com o rosto para trás. No tiene como caer con el rostro hacia atrás. Porque aqui já é as costas da cabeça. Porque aquí ya está la espalda, la cabeza. Esse que é o com o rosto. O sea que con el rostro. É uma expressão que significa cair de Es frente. una expresión que indica caer de frente. Vamos continuar. Vamos a seguir. Ezequiel, Ezequiel, ao ter a visão dos querubins, al tener la visión de los querubines, quando ele teve a visão da glória de Jeová, cuando él tuvo la visión de la gloria de Jehová, ele caiu él cayó sobre o seu rosto. sobre su rostro. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. 28. 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel viu os querubins da glória. Ezequiel vio a los querubines de la gloria. Ele viu os raios da glória de Él vio los Jeová. rayos de la gloria de Jehová. Não caiu para trás. No cayó hacia atrás, Caiu com o rosto cayó con su em rostro terra. en tierra. Agora esses caidores aí Ahora esos caidores não veem nada. no ven nada, Só caem para trás. solo caen hacia atrás. Pedro, Tiago e João Pedro, Santiago y Juan não suportaram a glória no soportaron la gloria que desceu em Cristo. que descendió en Cristo. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan. E Jesus se transfigurou Y Jesús se transfiguró na frente deles. delante de ellos. E a glória de Jeová encheu o Y monte. la gloria de Jehová llenó el monte. E a Bíblia diz que Deus falou do céu. Y dice la Biblia que Dios habló desde el cielo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Quando
Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus, Cuando Pedro, Santiago y Juan vieron la voz de Dios, confirmando a divindade absoluta de Cristo, confirmando la divinidad absoluta de Cristo, eles caíram sobre os seus rostos. ellos cayeron sobre sus rostros, Não caíram para trás, no cayeron hacia atrás, caíram para frente, cayeron hacia com o adelante, rosto em terra. con rostro en tierra. Mateus capítulo 17, versículos 5 ao 7. Mateo capítulo 17 del verso 5 al 7. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Josafá, Josafat, quando o Espírito de Deus se manifestou na congregação, cuando el Espíritu de Dios se manifestó en la ele congregación, caiu sobre o seu rosto. él cayó sobre su rostro, Caiu para frente cayó hacia adelante, com o rosto em terra. con rostro en tierra. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14 e o 18. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 14 al 18. 14 e o 18. 14 y 18. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. O ex-leproso, El ex leproso, que recebeu a salvação de Jesus que Cristo. recibió la salvación de Jesucristo, Jesus curou 10 leprosos Jesús sanó 10 leprosos e os purificou das chagas. y le purificó las llagas. Porém, só Pero solo uno voltou para agradecer, volvió para agradecer, e este recebeu a salvação. y este recibió la A salvación. Bíblia diz Dice la que Biblia este homem, com a glória de Deus na vida dele, que este hombre, con la gloria de Dios en su por vida, causa da cura divina por efetuada motivo por Jesus, de la sanidad divina efectuada por quando ele Jesús, foi agradecer Jesus cuando le fue a agradecer a Jesús e receber a salvação y gloriosa, recibir la salvación gloriosa, ele caiu sobre o seu rosto. él cayó sobre su rostro, Ele caiu para frente él cayó hacia adelante nos pés de Jesus a los Cristo. pies de Jesucristo. Lucas capítulo 17, versículo 16. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Lucas capítulo 17, verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Portanto, Por lo tanto, nenhum deles, ninguno de ellos, nem Daniel, ni Daniel, nem Ezequiel, ni Ezequiel, nem Pedro, Tiago e João, ni Pedro, Santiago y nem Juan, Josafá, ni Josafat, nem o ex-leproso que recebeu a salvação, ni el leproso que recibió la salvación, caíram para trás, cayeron hacia atrás, sem raciocínio, sin raciocinio, adormecidos, adormecidos, mortificados mortificados ou coisas o semelhantes. cosas semejantes. Isso Eso contraria contraría os propagadores desta falsa doutrina de cair no poder. los propagadores de esta falsa doctrina de Que caer isso en é el uma poder. nova luz. Que esto es una nueva Isso é luz. empirismo. Esto es É empirismo. evangelho anátema. Es evangelio anatema. Que a Bíblia condena. Que la Biblia condena. E para ter mais provas aqui, Y para tener más pruebas, no cenáculo, en el cenáculo, Atos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 2, verso 4, os crentes foram cheios do Espírito Santo. los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. E os 12 discípulos, 11 contando com Matias, que era o novo los apóstolo, 11 estavam lá. Contando con Matías, que era el nuevo discípulo, apóstol, Estava lá. estaban allá. E receberam o Espírito Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. E será que eles caíram? ¿Y será que ellos cayeron Quando receberam o Espírito cuando Santo? recibieron el Espíritu Pedro Santo? caiu? Pedro cayó. Tiago Santiago caiu? cayó. O outro Tiago El caiu? otro Santiago cayó. Judas Tadeu caiu? Judas Tadeo Tomé cayó. caiu? Tomás cayó. André, Felipe caíram? Andrés y Felipe cayeron. Matias caiu? Matías cayó. Será? ¿Será? Atos 2:4. Hechos E 2:4. todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eles receberam o Espírito Santo receberam o e Espírito não Santo caíram. e não caíram. Atos 2,14. Hechos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Aleluia! Aleluia! Colocou-se em pé. Se colocó en pie, Não caiu de jeito nenhum. no cayó de ninguna Mas forma, se colocou em pé. pero se puso en pie. Quem é que derruba as pessoas no chão? ¿Quién es el que derriba a las personas al suelo? Inconscientes. Inconscientes. Para trabalhar nas cabeças Para delas. trabajar en sus cabezas. É Satanás. Es Satanás. Assim que ele faz. Así es que hace. Ele derruba a pessoa no chão. Él derriba a las personas en el Lança a suelo. pessoa para trás. Lanza a la persona hacia atrás Para trabalhar na vida dela. para trabajar en su vida. Lança a pessoa inconsciente. Lanza a la persona inconsciente. Lucas capítulo 4, versículo 35. Lucas capítulo 4, verso E 35. Jesus o repreendeu dizendo: Y Jesús le reprendió diciendo, cala-te e sai dele. cállate y sal de él. E o demônio lançando-o por terra no meio do Y povo, el demonio echándolo por tierra en medio del pueblo, saiu dele Saiu dele. sem lhe fazer mal. sin hacerle ningún Está mal. vendo? Quando Cristo foi expulsar aquele demônio, Cuando Cristo fue a echar fuera a o aquel demônio lançou a sua vítima por terra. el demonio echó a su víctima por tierra. A pessoa caiu La endemoniada, persona cayó endemoniada. caiu inconsciente. Caiu inconsciente. Aí Cristo expulsou. Ahí Cristo lo echó fuera. O jovem lunático também El joven lunático también foi ao chão, fue al suelo, possuído de demônios, poseído de demonios, os quais o deixou surdo los e cuales mudo. le dejó sordo y mudo. Marcos capítulo 9, versículo 26 e 27. Marcos capítulo 9, versos 26 y 27. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Então Jesus sempre mandou se levantar. Entonces Jesús siempre mandó levantarse. O primeiro caiu, El primero cayó endemoniado, por terra. por tierra. O jovem lunático El joven lunático caía no fogo, caía na água. caía en el fuego y caía en el Agitou agua. aquela vítima, Agitó aquella o víctima. menino caiu ao chão como morto. El muchacho cayó al suelo como Sempre muerto. quem derrubou as pessoas para trás foi o diabo. Siempre quien derribó a las personas hacia Quem atrás derruba fue el esse povo diablo. no chão é o diabo. Quien derruba a ese pueblo en el São os suelo es el espíritos diablo. Son enganadores. los espíritus engañadores. São os principados. São os principados. São as Son potestades las potestades que derruba a pessoa que no chão. derriba a la persona en el suelo. E a palavra é muito La clara. palabra es muy clara. 1 Coríntios 10, 12. 1 Corintios 10:12. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Salmo capítulo 20, versículo 8. Salmos capítulo 20, verso 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ezequiel capítulo 2, verso 1 y verso 2. Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Salmo capítulo 145, versículo 14. Salmos 145, verso 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. E aí, depois de tanta referência, Luego de tantas você referencias, nem conseguiu acompanhar, hein, Christian? son muchas verdaderamente, Pastor Muitas. Johnny. Pode cair no chão? Dizendo que tá com poder para trás? Realmente no, Pastor. Isso é doutrina maligna Eso es mesmo. una doctrina maligna. Isso é evangelho maligno. Eso es evangelio maligno. Isso é do reteté. Ese es el Quer retete. que você se afaste agora. Quiere que usted se aparte Que ahora você se y humilhe usted se humille diante delante da presença de la presencia de nosso Deus. de nuestro Dios.